Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم عندنا la conjugaison, le passé composé de l'indicatif ديال les verbes usuels des premiers et deuxième groupe. يعني الماضي المركب passé composé يعني ماضي مركب de l'indicatif. verbe ديال الأفعال usuel. les verbes usuels هما الأفعال الاعتيادية ولا اللي كنستعملوها بزاف. des premier et deuxième groupe الافعال ديال المجموعه الاولى والثانيه. d'accord. l'objectif ديال هاد la leçon هو savoir conjuguer les verbes des premiers et deuxième groupe au passé composé. هو نعرف نصرف الافعال ديال المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه في الباسي كومبوزي. كما كنعرفوا باسي كومبوزي علاش كنقولوا له كومبوزي؟ لانه مركب كيكون مركب من دو زيليمون، بجوج ديال العناصر غادي نشوفوهم فيما بعد. d'accord. ce que je sais نقراو هاد لا فراز هادي. La chercheuse يعني الباحثة a présenté ses découvertes aux responsables. قدمت الاكتشافات ديالها والأبحاث ديالها للمسؤول qui a applaudi la qualité de son travail. يعني اللي عجباتو صفق الجودة ديال العمل ديالها. d'accord. نشوفوا لا كيستيون الأولى شنو طالبين منا. relève les verbes de cette phrase et donne leur infinitif. دابا هاد الفراز فيها دي فيرب، حنا غادي نستخرجوهم ونعطيو الانفينيتيف ديالهم. باغ اكزومبل la chercheuse a présenté، فين هو الفعل ديالنا في هاد الجمله؟ هذا هو لو فيرب présenter. بريزونتي راه مصرف في الباسي كومبوزي. شتي علاش كنقولوا له كومبوزي؟ لانه كومبوزي دان اوكسيليير بلس ان بارتيسيب باسي. دابا هذا الباسي كومبوزي فيه ا وفيه بريزونتي. داكوغ. هذا لو فيرب بريزونتي مصرف في الباسي كومبوزي. قال لك عطي الانفينيتيف ديالو. الانفينيتيف ديالو هو بريزونتي. présenter عنده ER في التالي. C'est découverte au responsable qui a applaudi la qualité de son travail. applaudi هو le verbe ديالنا اللي هو le verbe applaudir. يصفق. applaudir. d'accord. le verbe applaudir باش كيسالي ب IR. il se termine en IR. تا هو مصرف في الباسي كومبوزي، ها هو لوكسيليير ديالو ا ابلودي. بحال كنقولوا لو ريسبونسابل ا ابلودي لا كاليتي دو ترافاي دو لا شيرشوز. داكوغ. عطينا الانفينيتيف ديالهم صافي. نشوفوا السؤال الثاني. ا كيل جروب ابارتيان شاك فيرب؟ يعني كل فيرب شنو المجموعه اللي كينتمي لها، واش بروميي جروب ولا دوزيام جروب. بريزونتي قلنا لي فيرب اللي كيتسالى ب ER ce sont les verbes du premier groupe، والافعال اللي كيساليو ب ER هما الافعال ديال المجموعه الثانيه، ولكن ماشي كلهم، غير اللي كيتصرفوا لنا بحال فينير. داكوغ. قلنا غير اللي كيتصرفوا بحال فينير، يعني ملي كتصرفهم كتسمع فيهم داك الصون بحال نو فينيسون. دابا هذا الا صرفناه كنسمعوا فيه الصون نو زابلوديسون. داكوغ. لحقاش الاغلبيه ديال الافعال ديال ER اللي كيتسالوا ب ER هما ديال المجموعه الثانيه، ولكن قليل فيهم اللي كيسالي ب ER ولكن ماشي ديال المجموعه الثانيه، كيكون ديال المجموعه الثالثه بحال بارتير كورير devenir. صافي. يعني الفعل باش تعرفوا واش المجموعه الثانيه خصك تصرفوا يخرج لك بحال فينير، تسمع فيه داك لو سون ديال نو فينيسون فو فينيسي il فينيس. تفهمنا؟ قال لك ا كيل جروب ابارتيان شاك فيرب. هذا غنديرو هنايا، انت غتكتب في الدفتر ديالك هذا بروميي جروب، المجموعه الاولى، لحقاش كيسالي ب ER. عاوتاني جميع الافعال اللي كتسالي ب ER راه ديال المجموعه الاولى سوف لو فيرب الي. عاوتاني الي واخا عنده ER راه ماشي ديال بروميي جروب، راه ديال التروازيام. هذا ابلودير سي ان فيرب دو دوزيام جروب، مجموعه ثانيه. تفهمنا؟ شوفوا j'observe et je découvre. Sur Canal Atlas,
يعني في القناة على قناة أطلس لا جورناليست الصحفية a présenté l'invité de l'émission يعني قدمت الضيف ديال البرنامج مسيو سمير ماشور الضيف ديالها هو مسيو سمير ماشور qui a parlé de ses recherches اللي تكلم على الأبحاث ديالو dans le domaine pharmaceutique يعني في الميدان ولا في المجال ديال فارماسيوتيك يعني كل ما يتعلق بالصيدلة بالأدوية إلى آخره comme plusieurs personnalités marocaines بحال جميع الشخصيات المغربية il a réussi نجح à bâtir une carrière remarquable يعني تمكن باش يبني واحد الكارير ديالو واحد يعني واحد المسار ديالو واحد المسار remarquable à l'étranger يعني دار واحد المسار يعني ملحوظ ويعني مهم à l'étranger في يعني خارج المغرب. سمير ماشور est rentré de Corée du Sud la semaine dernière. سمير ماشور يعني دخل ولا رجع من كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي. هذا هو لو تكست ديالنا قريناه غادي نشوفو دابا je manipule et je réfléchis. في je manipule et je réfléchis قالك donne l'infinitif des verbes en gras. هاد لي فيرب هادو en gras هو اللي مكتوبين بهاد الخط هذا شويه واضح وغليظ هذا هو en gras بحال à présenter راه مكتوب en gras à parler en gras à réussi en gras هذا est rentré تا هو مكتوب en gras غادي نعطيو l'infinitif ديال هاد الافعال à présenter c'est le verbe présenter présenter هذا à parler c'est le verbe parler parler a réussi c'est le verbe réussir يعني نجح et rentrer c'est le verbe rentrer تفهمنا كلشي واضح لحد الآن دابا عطينا l'infinitif ديالهم quel verbe appartient au premier groupe au deuxième groupe يعني شنو هما الافعال اللي كينتميو من هادو المجموعه الاولى واللي كينتميو للمجموعه الثانيه قلنا الافعال اللي كتنتمي للمجموعه الاولى اللي كتسالي لنا ب ار بريزونتي بارلي رونتري هادو ديال المجموعه الاولى المجموعه الثانيه عندنا غيوسير داكوغ هنا وقيلا ما غاديش يصلح لي نكتب لهم نشوف غادي نديرو بروميير جروب وغادي نكتبو قدامهم présenter parler et rentrer نكتبها هنا rentrer الدوزيام جروب عندنا واحد اللي هو réussir غنكتب لكم هنايا الدوزيام جروب شنو هو réussir صافي premier groupe عندنا 3 verbes présenter parler et rentrer هادي c'est une virgule هنايا quand les actions se passent-elles يعني فوقاش كتمر هاد الاحداث فوقاش كدوز à présenter à parler à réussir à il se passe au passé في الماضي d'accord نكتبها هنا elle se passe au passé في الماضي بما ان لي فيرب مصرفين في الباسي كومبوزي اذا هاد لي زاكسيون راهم دازو في الباسي de combien de mots se compose chaque verbe quels sont ces mots يعني بشحال من كلمه كيتكون كل فعل وشنو هما هاد الكلمات هادو باغ اكزومبل هنا ا بريزونتي شحال فيه من كلمه فيه جوج فيه ا و بريزونتي لا ميم شوز هنايا ا بارلي ا ريوسي اي رونتري كلهم مكونين بجوج كلمات صافي قلنا كل فعل مصرف من جوج مكون بجوج كلمات عندنا واحد جوج واحد جوج واحد جوج قال لك كاين سون سي مو شنو هما هاد الكلمات
هذا شنو كيتسمى هذا a و a هذا سي لوكسيليير avoir وهذا سي لوكسيليير être وهذا لو بارتيسيب باسي هذا اللي كيكون فيه اكسون ولا بحال لو فيرب دوزيام جروب كتكون عندهم اف التالي هذا كيتسمى لو بارتيسيب باسي دو فيرب دونك مكونين من اوكسيليير بلس بارتيسيب باسي غادي نكتب لكم هنايا حيت تما ما عنديش ليسباس بزاف شنو قال لك دو كومبيان دو مو سو كومبوز شاك فيرب غادي نكتبو chaque verbe se compose كيتكون de deux mots جوج كلمات شنو هما هاد الكلمات قالك quels sont ces mots غادي نديرو un auxiliaire plus un participe passé غادي نكتبو ces mots sont auxiliaires plus participe passé d'accord كل فعل كيتكون بجوج ديال الكلمات داكشي علاش كنقولوا له باسي كومبوزي ماضي مركب من كلمتين شنو هما هاد الكلمات هما لوكسيليير بلس بارتيسيب باسي avec quel auxiliaire ces verbes sont-ils conjugués دابا قالكش من اوكسيليير مع من مصرفين هاد الافعال هنا عندنا وحدين مصرفين مع avoir هاد a هذا سي لوكسيليير avoir و a هذا سي لوكسيليير être d'accord غادي نديرو ces verbes sont conjugués avec l'auxiliaire être et avoir غادي نديرو 5 ces verbes sont conjugués avec l'auxiliaire être et avoir d'accord être et avoir اذا عندنا الافعال اللي كيتصرفوا مع être وعندنا افعال كيتصرفوا مع avoir à quel temps sont conjugués les verbes de ce texte يعني شنو هو الزمان اللي مصرفين فيه الافعال ديال هذا النص ils sont conjugués au passé composé d'accord غادي نديرو ils sont conjugués au passé composé في الماضي المركب quelle est la terminaison du participe passé des verbes du premier groupe du deuxième groupe شنو هما لي terminaisons لي terminaisons هما هاد النهايات اللي كيكونوا في الاخر ديال الفعل بحال دابا لي terminaison ديال هذا هو او اكسون هنايا اي هنايا او اكسون هنايا او اكسون شنو كتلاحظوا بان الافعال ديال المجموعه الاولى كيكون بارتيسيب باسي ديالو عنده او اكسون بحال هنا بريزونتي او اكسون بارلي او اكسون رونتري او اكسون هذا عنده اي حيتاش ماشي ديال المجموعه الاولى سي ان فيرب دو دوزيام جروب صافي غادي نقولوا le participe passé des verbes le participe passé des verbes du premier groupe ديال المجموعة الأولى se termine يعني les terminaisons ديالو se termine par e accent d'accord ou le participe passé عاوتاني le participe passé des verbes du deuxième groupe
se termine كيتسالى se termine par كيتسالى باش بإي. J'ai fini, j'ai réussi, j'ai applaudi, d'accord? هذا هو le participe passé des verbes du deuxième groupe se termine par I ou le participe passé des verbes du premier groupe se termine par E accent. شوفوا d'abord la question numéro 8. Remplace dans la dernière phrase Samir Machour par Machour et sa femme. غنمشيو la phrase التالية هادي. سمير مشهور قالك هاد سمير مشهور غادي نحيدوه، هاد لو سوجي غنحيدوه ونعوضوه بمشهور اي سا فام، يعني مشهور وزوجته. ايوا غادي نكملو لا فراز ديالنا وغادي نشوفو شنو غادي يوقع، واش غادي يبقى هاد لو فيرب هو ولا غادي يتبدل. داكوغ دابا هاد الجمله هادي كامله ما غاديش تبدل، شنو غادي يوقع على التغيير على الفعل. يلا نديرو انصامبل نشوفو. غادي نديرو نكتبو بعدا سمير مشهور اي سا فام. لو سوجي ديالنا سمير مشهور اي سا فام. دابا في الاول شنو كان عندنا لو سوجي؟ كان عندنا لو سوجي سينغولي مفرد، يعني غير سمير مشهور بوحدو. دابا ولا عندنا سمير مشهور ومرتو، يعني ولا واحد لو سوجي بلوريال ياك. شنو غادي يوقع الفعل؟ حتى الفعل غادي يولي في البلوريال. بحال دابا هنا اي، شنو هو البلوريال ديال اي؟ في لو فيرب اتر كنقولوا il est elle est و elle ديال البلوريال شنو كنقولوا elles sont. داكوغ كنقول je suis tu es il est elle est nous sommes vous êtes elles sont في البلوريال ils sont elles sont. دونك هادو il شنو غادي نديرو هنا sont، هادي ما تبقاش اي غادي تولي sont et sa femme sont. كتبوها هنايا باش يجي حداها البارتيسيب باسي ديالها sont. والبارتيسيب باسي ديالنا اللي هو رونتري غادي نكتبوه ونشوفوا شنو غادي يطرا عليه من التغيير. sont رونتري ياك. دابا هذا هو لو بارتيسيب باسي ديالنا. كيفاش عندنا حنايا هنا لو سوجي؟ قلنا سي ان سوجي بلوريال، هذا تاع لوكسيليير رجع في البلوريال اي رجعت sont. و رونتري تاع لو بارتيسيب باسي الافعال اللي كتكون مصرفه مع اتر le participe passé ديالها s'accorde avec le sujet. d'accord. بحال هنا عندنا سمير مشهور et sa femme، هذا c'est un sujet pluriel masculin pluriel ياك، حيت عندنا سمير مشهور راجل ومرته مرأة، وشنو ديما لو سوجي ماسكولين كيغلب لو سوجي فيمينين. دابا عندنا واخا عندنا هنا اون فام لو سوجي ديالنا هو il، بحال دابا هادو بجوجهم هما il avec s. شتي نقدروا نعوضوهم بإيل افيك اس لحقاش معاهم واحد الذكر واحد الماسكولين. دونك إيل بحال بغيتي تقول إيل سون رونتري، شنو خصنا نزيدو هنايا؟ غنزيدو واحد الاس ديالاش ديال البلوريال، حيت عندنا سوجي بلوريال و لي فيرب كي سو كونجوغ افيك لوكسيليير être البارتيسيب باسي ديالهم s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. تفهمنا؟ هنا او اكسون اس صافي. وكتكمل لا فراز ديالك، كتكمل دو كوري دو سود صافي، كتكملها هذيك ما كيطرق عليها حتى شي تغيير، غادي تكملها حتى تسالي لا فراز ديالك. هنايا جو كونستروي لا ريغل وكونوا القاعده كومبليت بور كونستروير لا ريغل افيك لي زيليمون سويفون. غنستعملوا هاد العناصر باش نكملوا القاعده ديالنا. عاطينا بروميير جروب يعني المجموعه الاولى كومبوزي مركب، اي auxiliaire هو الفعل المساعد، passé ماضي، avoir et être هادو les auxiliaires ديالنا. نشوفو هنايا le passé composé est un temps du. الماضي المركب هو واحد الزمن ديالاش du passé ديال الماضي. passé composé يعني كيعبرنا على شي اكسيون كي ديجا باسي. on l'appelle passé كي داير composé. كنسميوه passé composé علاش؟ غادي يقولوا لنا علاش. on l'appelle passé composé parce qu'il est composé de deux mots ولا de deux éléments. كنقولوا له ماضي مركب لحقاش مركب لنا بجوج ديال العناصر اللي هما les auxiliaires افعال مساعده. هنايا عطينا être
هنا خصنا نكتبو حنايا avoir. يقدر يكون avoir ou être. Et le participe passé du verbe conjugué. يعني كنقولوا له passé composé حيت مكون من l'auxiliaire اما avoir ولا être زائد le participe passé ديال الفعل المصرف. عطينا هنا واحد ليكزامبل باش نفهمو مزيان. Le scientifique العالم a présenté ses recherches. قدم الابحاث ديالو. هنا عطينا auxiliaire شنو هو؟ l'auxiliaire a هو avoir و présenter هو le participe passé. D'accord? هنا غنكتبو l'auxiliaire avoir. Participe passé هو présenter. Machour est rentré au Maroc. Machour دخل المغرب. شنو هاد اي؟ هذا être. L'auxiliaire être. Rentrer شنو هذا؟ C'est un participe passé. D'accord? هنا نقدروا بقى لنا هنا واحد البلاصه هنا غنكتبوا auxiliaire بعدا ياك غادي نكتبوا هاد auxiliaire هنايا وعاد نكتبوا être هنايا. صافي انا مسحتها هنايا غادي نديروا بعدا auxiliaire بحال هنايا عطينا auxiliaire avoir حتى حنا خصنا نكتبوا هنا auxiliaire بعدا auxiliaire être. صافي كيتكون من l'auxiliaire être plus participe passé. نشوفوا شنو هنايا le participe passé des verbes du يعني le participe passé ديال الافعال ديالاش ديال اللي كيتسالاو ب او اكسون. قلنا الافعال ديال المجموعه الاولى يعني غنكتبوا هذه du premier groupe se termine par a. Le participe passé des verbes du deuxième groupe se termine par quoi? Par i. صافي هذه هي القاعده ديالنا جامعين فيها كلشي. قلنا الباسي كومبوزي هو واحد الزمن ديال الماضي. كنقولوا لو باسي كومبوزي علاش؟ حيت مكون من جوج كلمات كومبوزي مركب. شنو هما هاد الكلمات؟ هما لي زوكسيليير اما افوار ولا اتر زائد البارتيسيب باسي ديال الفعل كونجوغي. عطينا هنا دي زيكزامبل باش نفهموا اكثر. هو لوكسيليير افوار بريزونتي بارتيسيب باسي. اتر اوكسيليير اتر. رونتري هو لو بارتيسيب باسي. لو بارتيسيب باسي ديال الافعال المجموعه الاولى كيساليو ب او اكسون. لو بارتيسيب باسي ديال المجموعه الثانيه كيساليو ب اي. صافي mes chers élèves هكا نكونوا سالينا لا سيونس ديالنا d'aujourd'hui. à la prochaine ان شاء الله.